जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 4 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसबो एवं ता सहित पिलाने एग्जाम भी पाखी आसलानी एवं आपण जदि टाइम वेस्ट करेंगे ताहले आपण को एग्जाम भल हेब ना से कह जाऊँ पिलाने आपण एग्जाम पूर्व ही पढ़ी नियंतु आउ गोटे 20 दिन कि 15 दिन अच्छी पिलाने से भितर पिलाने आपण बेस्ट प्रिपरेशन करंतु एवं आपण को एग्जाम बेस्ट करंतु देखिबा पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 4 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची एवं तासत जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर पे आउछंती ताले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं अधिक अधिक पिलाने आपण फ्रेंड्स को शेयर करंतु। भारतर जातीयतावादी राजनीति और सामाजिक आधार विस्तार संबंध में आलोचना करो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली अबाउट एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड सोशल बेस इन इंडिया अगेन कहूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतर जातीयतावादी राजनीति भारत में लोक माने जो माने भाभी कि किपरि भाव में शासन चलो एवं भारत में कौन सुधार हेबा दरकार एवं तासत प्लान राजनीति क्षेत्र में कौन सुधार हेबा दरकार एवं तासत सामाजिक बेस मीन्स समाज को लेकिना कौन अन्याय होची से विषय दिया जाए पिलाने किपरि समाज लोक मैंने अच्छा से समाज रे किपरि भल भाव रहिबे ताहापई दिया जाए देखिबा 19 शताब्दी शेष दशक भारतर जातीय चेतनार उदय है एठार कह जाउची 19 शताब्दी पिलाने शेष मीन्स लास्ट भागरे भारत जातीय चेतना भारत जाची भारत से भारत जातीय चेतना मीन्स लोक मान मध्य चेतना बा जाग्रत है बोली कह जाउची लोक माने जाग्रत हेले किपरि भाव में भारत भितर अन्याय होची से भारत में किपरि अन्याय को दूर कर जाई पारिबो से भितर पिलाने जातीय चेतना मीन्स लोक माने ही चेती गले हैला बोली कह जाउची एही चेतना मूलक शिक्षित मध्यवर्ग मध्यरु आरंभ होता यही चेतना क्या मध्य होता कहले शिक्षित जो मान शिक्षित थे एजुकेटेड थे एवं मध्यवर्ग देखते पिलाने मिडिल क्लास जहाँ कहुए मध्यवर्ग एटा बुझे मध्यवर्ग जहाँ कहुए ही कह जी कि शिक्षित थे पिलाने शिक्षित थे डाक्टर थे वकिल थे से मध्य से ही मध्यवर्ग कह जाए बोली कह जाए मध्य गोटे नूतन चेतना सृष्टि है भारतीय जातीय कांग्रेस 1885 यह बारंबार पचार पिलाने ए क्वेश्चन 1 मार्क बारंबार पचार भारतीय जातीय कांग्रेस केबे गठन है कहले 1850 एवं क्या द्वारा है कहले पिलाने ए ओ ह्यूम मीन्स आलान एक्टावियम ह्यूम ताहांको प्रचेष्टार ही गठित होता भारतीय जातीय कांग्रेस ए दुईटा पिलाने जमारू भूलिबे ना 100% पचार जहाँ एक राजनीतिक मंच भाव में उदित है जहाँ गोटे मंच जमी पिलाने कमेडी होता है गोटे मंच रे ठीक से परी राजनीतिक मंच भाव में सृष्टि है कह देखादेला कह जाउची पूरा सिंपल भाषा पिलाने एगेन कहूँ जो मैंने देखी ना वीडियो से सब पिलाने आउ कम समय अच्छी से सबको एबेर ही वाच कर पिलाने कंटिन्यूसली वाच करंतु एवं पूरा सरल भाषा बुझा जाए कि डरबार ना एवं पूरा सरल भाषा बुझंतु एवं ता सहित पिलाने आपण जमिति बुझिले एवं से भाषा पिलाने यूज करिए मीन्स जहाँ पूरा सरल भाषा जहाँ कह जाए पिलाने पूरा सिंपल भाषा को यूज करी पिलाने एग्जाम जा था पिलाने से एग्जामिनर रे पिलाने बा एग्जाम रे पिलाने जे कि खाता देखी थाए एग्जामिनर से परीक्षा खाता जा थाए पिलाने से खाता को एग्जामिनर देखी थाए तांके पिलाने देखी थाए कि क्यों पिला केमिति लिखिछि मीन्स एठार बुझी जांतु को एठार कह जाउची आपणकर कौशल केते आपण बुझिबार केते माइंड को यूज करचंती एवं किपरि लिखिचंती ताहा पिलाने एग्जामिनर देखिथाय ठीक से परि पिलाने कह जाउची जदि आपण निज भाषा यूज करिवे ताहले पिलाने आपण को 85 रु के भी काटी पारबो ना मीन्स 85 रु तळको खसिबो ना आपण को मार्क सेते पिलाने आपण बुझंतु किछि घसिबा दरकार नै पूरा सिंपल भाषा यूज करिवे पिलाने एवं तासत
एगेन कहूँ जो मैंने यही चैनल रे आसबे ताले सब्सक्राइब करेंगे और आपण फ्रेंड्स को अधिक अधिक पिलाने अधिक 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 जानवा दरकार पिलाने जो मैंने यही एठारे पढ़े से मानकर मार्क पूरा 85 रु प्लस रहिबो तलको खसिबो नाई एवं जो माने ब्रिटिश सरकार प्रथमे कांग्रेस मृदु जातीयतावादी नेता मान द्वारा यह चली जो माने ब्रिटिश सरकार पाखरे आवेदन और अनुरोध माध्यम देशर समस्या समाधान चाहूले एठार कहुच पिलाने प्रथमे तो पूरा शांति श्रृंखला ब्रिटिश सरकार जे थिले तांको पाखरे पूरा पीसफुल माइंड रे तांके बुझामण करथिले एवं कौन कहते जहाँ जहाँ सब समस्या अच्छी से समस्या को ब्रिटिश को अंडर रे बा जे कि शासन करिवो तांको अंडर रे अनुरोध करथिले आवेदन करथिले आम देशर समस्या जा अच्छी से समस्या को किपरि समाधान हो पारिबो से सब चाहूले किए कहले भारतीय लोक मैंने जो माने पूरा पीसफुल माइंड रे परे परे पिलाने देखा जाउछि परे परे उग्र उग्र मीन्स तांके तो पूरा 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 गेलो पुरिया कहले तांके मानबे कि ना से आउ केते जण अछंती मीन्स एठार बुझिबे केते जण शांति भाव रे अछंती एवं केते जण पूरा उग्र हिसाब रे बा एग्रेसिव हे जिवा एग्रेसिव मीन्स सेही कथा पिलाने मीन्स तांके सरल मानबे ना से पिलाने आमको ही पूरा आगू जीवा दरकार स्वाधीन दरकार बा किछि संघर्ष करवा दरकार बा युद्ध करवा दरकार बा आमे ही एकाठी हेले पिलाने से सब बा भारत जाची से भारत को स्वाधीनता पाई पारबा एवं स्वाधीनता पाई सारा परे आमे निजको भल भाव शासन करि पारबा एवं जदि पिलाने आमे तांको अंडर अछु ताहले पिलाने उग्र हिसाब रे तांको कहबा कि आंभ मानकर उन्नति करंतु बोली उन्नति करन मीन्स आंभ मानकर जा पूरा अनडेभलप हो अविकसित हो क्षति से सब को विकास करवा दरकार जे कि इंग्रेज मान थे से मान को कहे। नेक्स्ट गांधीजी प्रवेश पर यही राजनीति एक दूरगामी और जनसाधारण मूलक आंदोलन रूप ने एठार बुझंतु कि गांधीजी जेबेठु प्रवेश कले राजनीति क्षेत्र सेबे ठारू गोटे दूरगामी और जन मीन्स एठार बुझंतु कि गांधीजी पूरा शांति लोक पिला समस्ते जानते शांति लोक तांके पूरा पीसफुल माइंड रे तांके झगड़ा करेंगे ना से पिलाने पीसफुल माइंड रे जनसाधारण जो मान थे तांके सपक्ष पलैले मीन्स महात्मा गांधी सपक्ष पलैले जो माने पीसफुल माइंड रे थे ताही कहुच्छी एवं आंदोलन रूप नेला बोली कहुच्छी से गुड़ी हूँ चाषी श्रमिक महिला देखु क्यों क्यों मान को महात्मा गांधी नहीं चाषी को नहीं महात्मा गांधी एवं श्रमिक महिला छात्र और अन्य समूह मान को आंदोलन में अंशग्रहण कराई सामाजिक आधार विस्तार कले महात्मा गांधी चाषी मान को नेले श्रमिक मान को नेले जो माने महिला थिले से मान को भी नेले एवं जो माने पाठ पढ़ुते से छात्र मान को भी नेले एवं से मान को नेकिना गोटी आंदोलन कले बोली कहुच्छी भारतीय जातीय कांग्रेस जाची पिलाने से कांग्रेस रे जोग देले अंशग्रहण कले बोली कहुच्छी। नेक्स्ट भारतीय जातीय कांग्रेस ए ओ ह्यूम को नेतृत्व रे 1885 मसीह मुंबई रे गठित रहा पिलाने ए पॉइंट जा पिलाने एठिरु आपन को 3 मार्क आसीजिवो केमिति केमिति आसीबो देखिबे भारतीय जातीय कांग्रेस जाची पिलाने केबे गठन हला कहले 1885 एवं कहा द्वार गठन कहले पिलाने या होची आ गुटे 1 मार्क एमसी गो 1 मार्क जा कह जाय थाय ए ओ ह्यूम मीन्स आलान ऑक्टावियम ह्यूम तांको नेतृत्व रे गठित हला एवं केउ ठार कहले पिलाने मुंबई ठारे एवं केउ मसीहार कहले डिसेम्बर मासरे केउ मासरे कहले पिलाने डिसेम्बर मासरे या चारिटा पिलाने 1 मार्क हो देखो गोटे पॉइंट रे पिलाने चारिटा 1 मार्क आसी पिलाने सेति पिलाने पढ़ंतु बुझंतु एवं तास्त लेखंतु पिलाने। नेक्स्ट मूल उद्देश्य यार मूल उद्देश्य पूरा सिंपल अच्छी जदि भी आपन को बुझुना ताले लिखिदे यार मूल उद्देश्य है पिलाने किपरि भाव रे भारत रे इंग्रेज शासन करथिले सेही शासन करबा द्वारा लोक मान को अन्याय होतिला अन्याय को किपरि दूर करबे एवं जे कि थिबे इंग्रेज सरकार तांके शासन करिवे किंतु पिलाने लोक मान को एठारे उन्नति हेबो ताही चाहूले एमिति लिखले पिलाने आराम रे मार्क के काटी पारिबे ना ब्रिटिश सरकार देखो इंग्रेज सरकार समालोचना बा बुझामणा करबा मीन्स आलोचना करबा से आलोचना करबा द्वारा संशोधन जहाँ भूल ठीक मीन्स तांके जहाँ पिलाने कि अन्याय करछंती से अन्याय को संशोधन द्वारा
ଠିକ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସେଇ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିକରି ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ବୁଝାମଣା କରିବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ, ମୃଦୁ ଓ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ମୃଦୁ ଓ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ। ମିନ୍ସ ଶାନ୍ତି ଓ ଏଗ୍ରେସିଭ ହିସାବରେ, ଶାନ୍ତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ମୃଦୁ ଓ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୃଦୁ ଓ ଏଗ୍ରେସିଭ ହିସାବରେ ବା କିଛି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦରକାର ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଦରକାର, ଯିଏ ବି ଶାସନ କରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦରକାର। ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ଉଗ୍ର। ଉଗ୍ର ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ହିସାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ଥିଲେ। ମୃଦୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ତାଙ୍କେ ହେଉଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ବା ମୃଦୁ ଯାକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ବା ଆମ୍ଭ ଭାରତ, ସେଇ ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଏଗ୍ରେସିଭ ହିସାବରେ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦରକାର ବା ଆପଣ ବା ଇଂରେଜମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ସମାନତା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ଦେବେ। ଉଗ୍ର ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଆଗେ ଆସିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସିବେ, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଆଗେ ଆସିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଡରିବେ ନାହିଁ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏସବୁ ଥିଲେ ପିଲା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ। ନେକ୍ସଟ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆଧାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପୁରା ଜଲ୍ଦି ସରେଇଦେବା ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପୁରା ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏହା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଜି କେମିତି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏବଂ କାଲି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ପରଦିନରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ, ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ପୁରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିନ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଭାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଭାଗିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଭାଗିବା ପାଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଭାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମିନ୍ସ ସମାନ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଦେଖିବା। 1995 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସି ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ 1995 ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେବା। 1915 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1915 ହେବ ଏକ ଜାଗାରେ ନ ଲେଖାଯାଇଛି। 1915 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ଆସିଲେ, ଭାରତ ଆସି ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ମିନ୍ସ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ଗ୍ରାମର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବା ସେଥିରେ ଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମିନ୍ସ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଇଂରେଜମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ନାମକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ରିଟିଶ ଉଗାଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାମାଜିକ ଆଧାରର ବିସ୍ତାର। ସାମାଜିକ ଆଧାର ମିନ୍ସ ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ବେଶ ଅଛି ମିନ୍ସ ସମାଜକୁ ଧରିକରି ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଧରିକରି କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବେ ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇକିନା ନ୍ୟାୟ ଦେବା। ସାମାଜିକ ବା କୃଷି ଗଲେ, ଶ୍ରମିକ ଗଲେ, ମହିଳା ଗଲେ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ନେଇକିନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ମିନ୍ସ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ତାହା ଗ୍ରାମର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବା ପୁରା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅଭିନନ୍ଦନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିପରି
कथबार्ता थिला कथबार्ता नाई किपरि तांके प्रदर्शन करथिले किपरि देखाउथिले बोली कह जाउची जनसाधारण यही आंदोलन को एक जन आंदोलन भाव में ग्रहण कले किए कले लोक माने यही आंदोलन को गोटे लोक मान आंदोलन भाव में ग्रहण करथिले बोली कह जन मीन्स लोक मान पिलाने लोक मान आंदोलन जो मान थिले लोक माने से लोक माने भाविले कि ये आमर ही आंदोलन आमे जदि ठिया हेबा नाई ताले इंग्रेज माने आमको पूरा सराई देबे सेता पिलाने सेही माने ठिया हेले एवं ठिया हेबा द्वारा इंग्रेज मान को खेदी देले इंग्रेज मान को खेदी देले विदेश को पठे देले आउ थरे उत्सव राली गीत और नाटक माध्यम जातीयतावाद विस्तार कला किपरि कला उत्सव है राली राली एमती कि पिला देखु से मान को अन्य हेबा द्वारा से माने महात्मा गांधी सहित पिलाने तांके राली कले इंग्रेज मान पाखे राली कले गीत सहित नाटक सहित यही माध्यम जातीयतावाद विस्तार होता बोली कह जाउची। नेक्स्ट अखिल भारत एठार बुझंतु पिलाने कौन कह जाउची अखिल भारत मीन्स समस्ते जानी लगुच देखो जे भी जानी ना ताले बुझी जातु यह भी बारंबार पचार थे एबेकार जुगरे यह जानिबा दरकार अखिल भारत मीन्स यह हूँ गोटे सेवा सेवा मीन्स किपरि सेवा पिलाने देखु आईएएस आईपीएस आईएफएस यह हूँ पिलाने बड़ बड़ सेवा मीन्स नीट जीड सब हूँ पिलाने यह सब पिलाने सेवा पिलाने यही सब क्षेत्र पिलाने जाऊँगी अखिल भारत यही सब क्षेत्र जाऊँगी गोटे सेवा पिलाने से सेवा को यह बुझाऊँगी। राष्ट्रीय आंदोलन अन्यान्य संगठन कौन है मुस्लिम लीग एठार बुझंतु पिलाने एठार गोटे पॉइंट को देखु मन रखु राष्ट्रीय आंदोलन मीन्स भारत आंदोलन जहाँ सी अन्य संगठन किपरि अन्य आउ गोटे छाड़ी आउ जिते सब रहीगला से सब संगठन कौन कौन बोली कह जाउची। मुस्लिम लीग कौन है मुस्लिम लीग कौन है देखो स्वाधीन राष्ट्र अलग दाबी मुस्लिम लीग देखो पिलाने एठार बुझे पाकिस्तान पाकिस्तान स्वाधीन अलग दाबी करुच्ची देख आम भारत आम हिंदू माने चाहते कि आम किपर स्वाधीनता बा एवं से पिलाने जे माने मुस्लिम मान अच्छा से मुस्लिम माने कहते कि आम किपर स्वाधीनता हेबू अलग सहित अलग मीन्स बुझी जाऊ एबे बुझी जाइए आपण पाकिस्तान अलग मुस्लिम मीन्स पाकिस्तान अलग से पाकिस्तान अलग चाहूँगी अलग होगापी चाहूँगी हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्रीय धारार प्रतिनिधि हिंदू महासभा जाची हिंदू राष्ट्रीय धारार प्रतिनिधि। नेक्स्ट यही संगठन गुड़िक जातीयतावाद धारा को अलग दिग देइथिले यही संगठन जाची ताहा जातीयतावाद धारा को अलग दिग देइथिला बोली कह जाउची। नेक्स्ट दुई गुरुत्वपूर्ण आंदोलन कौन खिलाफत देखो पिलाने मुस्लिम लोक मान को जातीय आंदोलन अंतर्भुक्त कर साज मीन्स एठार बुझंतु खिलाफत जाची तांके पिलाने मुस्लिम को मीन्स इंग्रेज मान जाते मुस्लिम को गोटे अच्छी पिलाने मुस्लिम को गोटे जेल रे भर्ती कर देते से खिलाफत आंदोलन होता यही आंदोलन पिलाने जे थिले आम महात्मा गांधी तांके भाभी कि सहयोग करवा हिंदू मुस्लिम एक हेबा बोली चाहूले मुस्लिम लोक मान को जातीय आंदोलन अंतर्भुक्त कर साहाय्य कला मीन्स जाची आंदोलन से आंदोलन रे साहाय्य कला बोली कह जाउची जातीय आंदोलन जाची से आंदोलन साहाय्य कला। नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन कौन निज देश आंदोलन स्वदेशी मीन्स निज देश आंदोलन कौन बंगभंग मीन्स जा अच्छी पिलाने आमर कोलकाता बंगभंग ताको भांगिया चेष्टा कर प्रतिवाद जन्म जागृति और देशी द्रव्य व्यवहार उपर गुरुत्वता दि जाउथिला बंगभंग प्रतिवाद जन जागृति और देशी द्रव्यर व्यवहार उपर गुरुत्व दि जाउथिला मीन्स इंग्रेज मान जो जे थिले सेही मान इंग्रेज माने बा जा कोलकाता अच्छी ताको भांगिया चाहूले किंतु भांगिया देले नाई आमर लोक मैंने जमित अच्छे बड़ बड़ लोक मैंने महात्मा गांधी अच्छा पिलाने महान नेता मैंने से महान नेता मैंने भांगिया देले ना एवं देशी द्रव्यर व्यवहार उपर गुरुत्व आम देश जहाँ जहाँ उत्पाद होची एवं जहाँ जहाँ पिलाने पोशाक तैयारी होची से सब पोशाक पिंधतु एवं तेस्त इंग्रेज मान जहाँ आंभ मान लुटी कर नौकरी विदेश रे तैयारी करी आउ थे भारत बिकुंट ताकू पिलाने दरकार ना से सब को यूज करवा दरकार नहीं जदि से सब यूज करवा ताले पिलाने आंभ मान जहाँ पैसा अच्छी अर्थनीति अच्छी
ସେଇ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲା ଆମ ଦେଶର ଯାହା ତିଆରି ହେବ ତାହା ହିଁ ପିନ୍ଧିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା। ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଏହା ତ ଜାଣିଥିବେ। ବଙ୍ଗଳା ବା କୋଲକାତା ଯାଉଛି ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସି ପିଲାମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଗୀତ ଓ ନାଟକ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଗୀତ ଓ ନାଟକ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଓ ନାଟକ ଓ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯାଉଛି, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମାବେଶ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାବେଶ, ମନେ ରଖେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ଯୋଗଦାନ ଯାକ ଯାଇଥାଏ, ଯୋଗଦାନ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଜନୀତିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯାଉଛି ସେଇ ଜାତୀୟତାବାଦୀକୁ ବା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହାଙ୍କର କହିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଗୀତ ଓ ନାଟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଶପ୍ରେମ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିନବ ରୂପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲା, ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଏଠାରେ ଅଭିନବ ରୂପରେ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପରେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଗ ଦେଇଦେବା, ମିନ୍ସ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏଠାରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ମିନ୍ସ ଏଇଠି ଏଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନେ ବି ପାଇବେ ବା ମହିଳାମାନେ ବି ଆସିବେ ବା ମହିଳାମାନେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? କାମିନୀ ରାୟ, ଏହାସବୁ ମନେ ରଖିବେ। କାମିନୀ ରାୟ ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମିନ୍ 2-3ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାମିନୀ ରାୟ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଏହା ତ ମନେ ରଖିବେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ଧା ଶ୍ରମିକ ମାଝି ଓ ହାଡ଼ିଆ ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅଭିନବ ଉପରେ, ମାଝି ଓ ହାଡ଼ିଆ ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅଭିନବ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସରିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କହିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୈଦ୍ୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୈଦ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୈଦ୍ୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏହିମାନଙ୍କର ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, ବଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ବଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଯାହା କୋଲକାତା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ମିନ୍ସ ଅନ୍ତିମ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଚରମ ମିନ୍ସ ଅନ୍ତିମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଖିବାର ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ପଢ଼ିପାରିବେ। କାନରେ ଯଦି ଶୁଣିବାର ଥିଲେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯଦି ଲେଖିବାର ଥିଲେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ବା ମନେ କହିକିନା ପିଲାମାନେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 5, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ 6, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ 7 ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମାଇନର ପେପର କୋର୍ 5 ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ୱାଚ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବେ ପଢ଼ିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ମାର୍କ 85ରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ, ଲେଖି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା,
आपन को एग्जाम सरी जाओ देन आपण बुली पारबे प्लान जदि पिलाने एबेरु ही आपण बुलिबे ताहले आपन को एग्जाम भलो हेबो नाही एवं जदि भलो हेबो नाही ताहले आपन को मूड खराब हे जिवो सेते को जाउछ पिलाने आपन को मूड निजे ही खराब करिवे एवं निजे कोन पाए खराब करिवे सेते पिलाने आपण पढंतु आपण जदि पढ़ी पारु नांदे ताहले पिलाने फोन तो अछि फोन धरबे बा फोन जाछि से फोन धरबे फोन पिलाने एयरफोन थाए एयरफोन लगेबे शुणिबे पिलाने केवल शुणा दरकार जदि पिलाने आपण मानक पाखरे टाइम नाही ताले पिलाने शुणी शुणी मन रखु पिलाने आगो काल पिलाने शुणी शुणी मन रखुले समस्त जानते यह हूँ बेस्ट तरीका जदि आपण मान पाखरे टाइम ना आपण मैंने जदि किसी कम कर पिलाने यह हूँ बेस्ट तरीका एयरफोन लगेबे बा वीडियो लगेदेवे रखीदेवे और शुणी शुणी कम करेंगे देन जाके पिलाने आपण राति पढ़ी पारे बा आपन को टाइम भी वेस्ट हे ना गोटे मारे दुईटा काम हो शेष सब्सक्राइब करदेवे। जय जगन्नाथ।